السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریڈیو ایکٹیویٹی۔ تو ریڈیو ایکٹیویٹی ڈسکس کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا پیکنگ فریکشن یعنی بائنڈنگ انرجی، اور پھر اس کے ساتھ میس ڈیفیکٹ، اور پھر دیکھ لیا کہ پیکنگ فریکشن کیا ہوتی ہے یعنی بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیون کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا فنومنا ہے جس میں ایک ہیوی نیوکلیائی جو ہوتا ہے وہ اسپلٹ ہو جاتا ہے لائٹر نیوکلیائی میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریڈیشنز بھی ایمٹ کرتا ہے۔ یہ پروسیس جو ہوتا ہے نیچرلی اکرنگ پروسیس ہے، اسپونٹینیس پروسیس ہوتا ہے یہ۔ اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ میس نمبر جن کا تقریباً 60 سے ابو ہو یا 82 سے ابو ہو وہ انسٹیبل نیوکلیائی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ جو انسٹیبل نیوکلیائی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انرجی ریڈیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ انرجی ہوتی ہے الفا، بیٹا اور گیما کی فارم میں انرجی ریڈیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ریڈیو ایکٹیویٹی کا فینومنا ہے یہ کیسے آیا۔ تو سب سے پہلے 1896 میں ہینری بیکرل ایک سائنٹسٹ ہیں، فرینچ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ وہ اسٹڈی کر رہے تھے، فاسفورنس میٹیریل کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ یہ وہ میٹیریل ہوتا ہے جس کو آپ سن لائٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈارک جگہ پہ رکھ لیں پھر بھی وہ انرجی ریڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک سالٹ منرل لیا، اس کو ایک پیپر میں لپیٹا، اس کے اوپر فوٹوگرافک فوائل میں لپیٹ کے رکھ دیا، اور انہوں نے سوچا کہ اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ کچھ دنوں بعد جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس پر کوئی اثرات نہیں تھے۔ فوٹوگرافک فوائل جو پلیٹ تھی اس پہ کوئی پوائنٹ، کوئی اثرات اس کے نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اگین انہوں نے یہی کام کیا اور اپنا جو سیمپل ہے وہ چینج کیا، اس کی جگہ سالٹ منرل کی جگہ انہوں نے یورینیم سالٹ رکھا، اور یہی فنومنا کرتے ہوئے کچھ دنوں بعد جب انہوں نے کھولا تو دیکھا فوٹوگرافک جو فلم تھی اس پر کوئی ڈاٹ شو ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر لائٹ کے بغیر ہی کوئی نہ کوئی ریڈیشنز ایمٹ ہو رہی تھی جس کا اثر وہاں نظر آ رہا تھا۔ پھر اسی فنومنا کو ردرفورڈ نے اسٹڈی کیا، اور پھر اس کے بعد ریڈیو ایکٹیو لا بھی دیا ردرفورڈ نے، جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو سائنٹسٹ تھے جو ہسبینڈ وائف تھے، میری کیورے اور پیری کیورے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دو ایلیمنٹ انہوں نے ڈسکور کیے جس میں ریڈیم اور پلینیم، دو ایلیمنٹ ڈسکور کیے جو کہ انسٹیبل ایلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو نیوکلیائی کہہ سکتے ہو، جو کہ الفا جب ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو وہ الفا، بیٹا اور گیما ریڈیشنز ایمٹ کر رہے تھے۔ تو ایکسپیریمنٹ کچھ اس طرح تھا کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو میری کیورے ہیں یہ ان کو 2 نوبل پرائز بھی مل چکے ہیں فزکس اور کیمسٹری کی وجہ سے، صحیح ہے، 2 نوبل پرائز انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ اب جو ایکسپیریمنٹ تھا، ایکسپیریمنٹ میں ایک یوز کیا گیا ہے سورس ریڈیم یوز کی گئی ہے اس میں، اور یہ جو باکس ہے یہ لیڈ چیمبر ہے، مطلب لیڈ کا باکس استعمال کیا گیا ہے اس وجہ سے تاکہ یہ جو ریڈیشنز ہیں اس پر یہ لیڈ قابو پا سکتی ہے تاکہ یہاں سے ریڈیشنز باہر نہ آ سکیں۔ اور جب یہ ریڈیم سے ریڈیشنز نکلتی ہیں تو بعض ریڈیشنز جو ہیں یہاں پر موجود جو پازیٹیو چارج ہے اور نیگیٹیو چارج ہے، یعنی اینوڈ ہے اور کیتھوڈ ہے، اور اس کے سامنے فوٹوگرافک پلیٹ بھی رکھی گئی ہے۔ تو جب یہاں سے ریڈیشنز نکلتی ہیں تو کچھ ریڈیشنز پازیٹیو کی طرف جاتی ہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر نیگیٹیو ریڈیشنز ہیں جن کو ہم بیٹا کہتے ہیں جو پازیٹیو کی طرف جا رہی ہیں، اور یہاں سے جو دوسری ریڈیشنز ہیں الفا ریڈیشنز جو نیگیٹیو ٹرمینل کی یعنی نیگیٹیو سائن کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر پازیٹیو ریڈیشنز جن کو الفا کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریڈیشنز ہیں جو نہ ہی پازیٹیو کی طرف کرو شو کر رہی ہیں اور نہ ہی نیگیٹیو، وہ سیدھا جا رہی ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں، ان پہ کوئی چارج نہیں، وہ ہیں گیما ریز۔ تو یہ پروسیس تھا جس میں ہم الفا، بیٹا اور گیما ریز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیم سے نکلتے ہوئے وہ کون سی ڈائریکشن شو کر رہی ہیں، اور یہ وہ ریڈیشنز ہیں جس وقت
जिस वक्त रेडियम एमिट कर रहा है स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। अब जैसा कि वहाँ से अल्फ़ा और बीटा गैमा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, तो सबसे पहले अल्फ़ा रेडिएशंस को देख रहे हैं। तो अल्फ़ा रेडिएशंस डबली पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस हैं जिन पर +2e चार्ज होता है, जिन पर +2e चार्ज होता है, और जिसकी एग्जांपल एक हीलियम की एग्जांपल ले लें। जिस तरह हीलियम में 2 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिन पर। इसी तरह इनकी जो डिफ्लेक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कोई भी ये चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। फिर इनका जो मैस होता है ये इंतहाई मैसिव होते हैं, मतलब इनका मैस ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन पावर भी हाई होती है। मतलब ये होगा कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ ये टकराएंगे तो फिर वहाँ पर आयोनाइजेशन ये लाजमी करेंगे। फिर इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो वीक होती है, मतलब ये इजीली किसी भी सैंपल में पास नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ तक कि पेपर जो होता है, पेपर भी इसको अल्फ़ा रेडिएशंस को स्टॉप कर सकता है। फिर आगे बात करते हैं बीटा रेडिएशंस की। तो बीटा जो है नेगेटिव चार्ज रेडिएशंस होती हैं, और ये भी डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, और इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो अल्फ़ा से हाई होती है, ज़रा बेहतर होती है, और ये लो आयोनाइजेशन पावर रखते हैं। और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल से इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं गैमा रेडिएशंस की। तो ये रेडिएशंस चार्ज लेस होती हैं, इन पे चार्ज नहीं होता, तो और ना ही ये डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि ना ही इनका मैस होता है और ना ही इन पर कोई चार्ज होता है, मैस लेस और चार्ज लेस। और जो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो हाई होती है, वो ये तकरीबन जो मटेरियल है उसमें से पास हो जाती हैं, ठीक है। और लेड में से भी तकरीबन पास होती हैं, और लेकिन 100% पास नहीं हो सकती लेड में से। फिर जो इनकी आयोनाइजेशन इफ़ेक्ट है वो इनका इंतहाई लो होता है, नहीं होता। फिर इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये ट्रेवल करती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ ये ट्रेवल करती हैं गैमा रेस, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ा एमिशन, बीटा एमिशन और गैमा एमिशन क्या होता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि अल्फ़ा एमिशन, बीटा एमिशन और गैमा एमिशन कैसे होता है। तो फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई न्यूक्लियाई है जिसका मेस नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है। तो इसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। जब इसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो क्या चेंजिंग आएगी ए में, यानी कि मेस नंबर में, और एटॉमिक नंबर जेड में क्या चेंजिंग आएगी, यानी उसके न्यूक्लियॉन्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब ये डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होगा, तो उस वक्त उसमें से जो एटॉमिक नंबर है, यानी उसके प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन कम होंगे और 2 न्यूट्रॉन कम होंगे। तो इस तरह जो इसका मेस नंबर होगा, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, वो 4 कम हो जाएंगे, ठीक है। 4 कम हो गए तो ये हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला और साथ कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, 2 प्रोटॉन और उसके साथ 2 प्रोटॉन जमा 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो ये आप हीलियम की एग्जांपल ले सकते हैं कि यानी एक हीलियम निकलेगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरह आगे चले आएँ बीटा एमिशन पर। तो बीटा एमिशन में एक जो न्यूट्रॉन है वो स्प्लिट होगा 2, यानी एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जिसमें कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है, सिर्फ उसका जो मेस नंबर है 1 है। इसका मतलब है कि इसमें एक ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। जब ये स्प्लिट हुआ एक प्रोटॉन में जिसमें एक प्रोटॉन मौजूद है, यानी उसका Z भी 1 है और A भी 1 है, और साथ एक इलेक्ट्रॉन निकला जो कि न्यूक्लियस में स्टे नहीं करेगा, ये तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। और नीचे जब आ जाएं, एक फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक न्यूक्लियाई है उसका, और यहाँ पर मेस नंबर और ये उसका आ गया एटॉमिक नंबर। यहाँ से जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा
तो इस सूरत में जब यहाँ से स्प्लिट हुआ एक न्यूट्रॉन, तो यहाँ से एक प्रोटॉन एक मिला आपको, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, लेकिन आपका जो मास नंबर है वो यही रहेगा। क्यों यही रहेगा? क्योंकि वहाँ से एक न्यूट्रॉन निकल गया है और वहाँ न्यूट्रॉन निकलने की जगह पर यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड हुआ है जो मास नंबर में ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाएगा कि उसका मास नंबर ए रहेगा और प्रोटॉन एक ऐड हो जाएगा, और उसके साथ साथ एक बीटा पार्टिकल्स वहाँ से रिलीज़ होगा, और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल और कुछ एनर्जी भी वहाँ से रिलीज़ होगी। फिर इसी तरह जब एक इसी बीटा पार्टिकल में एक प्रोटॉन जब स्प्लिट होगा तो एक न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और फर्ज करेंगे आपके पास एक न्यूक्लियाई है जिसमें मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। जब एक बीटा पार्टिकल यहाँ से प्रोटॉन का निकला, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकला, तो यहाँ पर यह असर हुआ कि एक प्रोटॉन यहाँ से कम हो गया। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ। न्यूट्रॉन ऐड होने से ये हुआ कि यहाँ पर उसके मास नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रोटॉन वहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर एटॉमिक नंबर उसका एक कम हो जाएगा, और वो आगे बीटा की फॉर्म में निकल गया, हमारे पास वजूद आ गया, और यहाँ पर उसके साथ साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा और कोई ना कोई एनर्जी इसके साथ रिलीज़ होगी। तो ये था बीटा एमिशन। और इसके बाद आते हैं गेमा एमिशन में। तो गेमा एमिशन क्योंकि ये चार्ज लेस होता है, इसका मास भी नहीं होता, तो ये अनस्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गेमा रेडिएशंस एमिट करता है। फर्ज करें ये कोई न्यूक्लियाई है जिसमें मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो जब गेमा पार्टिकल्स यहाँ से निकला तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ वही रहा, उसका मास नंबर भी और एटॉमिक नंबर भी वही रहा, सिर्फ एक गेमा पार्टिकल्स वहाँ से रिलीज़ हुआ। तो ये था एमिशन ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गेमा पार्टिकल।